Beliau sebagai pengurus di Pondok Ribatus Syihar yang ada di Kota Syihar, cabang daripada Darul Mustafa di Hadramut, sudah lama di dalam kancah dakwah dan juga sudah lama sejak dari masa mudanya dan memang masih muda sekali ini berada di dalam suluk tahta tarbiyah asyuyukh, yang mana insyaallah dia akan berbagi faedah bagi kita semuanya, dan semoga di malam ini menjadi saksi bagi kita semuanya. Kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi para hadirin yang masih di sebelah sana, harap agak ke depan ya. Majuan biar nyaman. Ya, yang sakit maju. Jangan maju, yang tak boyok maju. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi hadhihi al-mawasim al-'azimah al-mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan kita dengan musim-musim yang penuh keberkahan, hari-hari yang penuh keberkahan. Wa nusalli wa nusallim ala wasitatihi al-'umma sayyidina wa imamana wa qudwatana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan setiap orang yang mengikuti jejak Sayyidina Rasul SAW. Hani'an lakum hadzal yawm yawm at-tarwiyah. Alhamdulillah, selamat kalian hari ini telah memasuki hari tarbiyah. Wa qad waffaqa Allah Subhanahu wa ta'ala man waffaq lil a'mal as-salihah fi hadzal yawm. Dan alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal saleh. Fa inna man shama fihi yurja an yuzrihi Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-'atash al-akbar yawm al-qiyamah. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada hari-hari ini ada harapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan diberikan minuman hingga dia tidak akan kehausan selamanya ketika dia berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladhi waffaq. Alhamdulillah yang telah memberi taufik. Wal laila lailat Arafah. Malam ini adalah malam Arafah. هذا اليوم الغريب العجيب الذي له ليلتين هو يوم عرفة له ليلة قبله وليلة بعده تسمى ليلة عرفة. Yang mana kita ada dua malam. Pada hari Arafahnya besok, sebelumnya malam ini adalah malam Arafah dan besoknya juga adalah malam daripada bagian daripada malam Arafah. فهذه الليلة هي ليلة التاسع ليلة عرفة فيها الدعاء وفيها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. Malam ini adalah malam ke-9, hendaknya kita memperbanyak untuk berdoa, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإن كانت الليلة القادمة هي كذلك ليلة عيد ولكن هي تصح أن يقال لها ليلة عرفة لأنه ما زال ارتباطها بعرفة والواقف فيها يكون واقفا بعرفة وحاجا حتى طلوع الفجر. Bahkan malam besok malam yang merupakan itu adalah malam hari raya, meskipun demikian itu masih tersambung dengan hari Arafah. Sebab setelah mereka di Arafah itu, kita setelah di sini selesai, maka di sana masih dalam keadaan berada di Arafah, dan pada malamnya itu mereka masih pada di Arafah, tersambung dari siang sampai keesokan harinya itu adalah untuk berada di Arafahnya. ولا يتجلى الله سبحانه وتعالى لأحد من عباده بالنهار كما يتجلى بالليل إلا في يوم عرفة. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan rahmat yang sama di siang hari ataupun di malam hari kecuali di hari Arafah. Karena di hari Arafah yang di siang hari madarnya Allah, rahmatnya Allah, anugerahnya Allah sama ketika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam harinya. ينزل نزولا يليق بجلاله. Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmatnya Allah yang turun, anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun. أو كما قال الإمام ابن حجر يتنزل أي يتنزل منه فضله وجوده سبحانه وتعالى. Yang dikatakan turun adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerahnya Allah Subhanahu
الليل. Dan itu biasanya tidak terjadi pada malam hari. وينادي منادي في كل ليلة هل من طالب حاجة فأنيله حاجته. Biasanya Allah kirim malaikat pada tiap per 3 malam terakhir. Apakah ada yang meminta, apakah ada yang memohon, pasti aku kabulkan hajatnya. هل من تائب فأتوب عليه. Apakah ada yang mau bertobat, maka aku ampuni dia. هل من مستغفر فأغفر له. Apakah ada yang mau meminta ampunan kepada Allah, akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. أما يوم عرفة يكون هذا النداء من بعد الزوال الظهر. Adapun kalau pada hari Arafah, seruan ini terus didengungkan oleh para malaikatnya Allah sejak habis zuhur. فما يتكرم الله على عباده كما يوم يتكرم على أهل عرفة. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang begitu derasnya melebihi daripada yang Allah turunkan tepat pada hari Arafah. ولا يرى الشيطان أدحر ولا أبعد ولا أبأس من يوم عرفة. Bahkan tidaklah setan itu terhinakan kecuali nampak sangat terhina pada hari Arafah dikarenakan banyaknya umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. بل يأخذ التراب ويضعه على رأسه. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan setan itu mengambil debu, mengambil tanah, kemudian mengusapkan di wajahnya sebagai tanda kehinaan. لما يراه من سعة المغفرة. Karena dia melihat bagaimana betapa luasnya rahmatnya Allah, ampunannya Allah meliputi kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah itu. يغفر لكل من وقف بعرفة. Maka semua yang berdiri di Arafah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. مهما كانت ذنوبه. Meskipun seperti apapun dosa mereka. ويتقبل دعاء الداعي. Dan setiap doa daripada mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا وقف بعض الصالحين على جبل عرفة. Suatu kali ada seorang soleh berdiri di Gunung Arafah. وكأنه الحسن البصري. Kelihatannya itu adalah Hasan Al-Basri. وقد حج 33 حجة. Saat itu dia telah berhaji 33 kali. في آخر حجة دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء. Pada haji terakhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال اللهم إني حججت الحجة الأولى عن نفسي. Ya Allah, saya pada haji pertama adalah saya niatkan untuk haji wajib saya. والثانية حججتها عن أبي. Yang kedua adalah haji untuk badannya ayah saya. وحججت الحجة الثانية عن أمي. Adapun yang ketiga adalah untuk badannya ibu saya. وأما 30 حجة أجعلها يا الله لكل من وقف في هذا الموقف ولم تتقبل منه. Adapun yang 30 lainnya ya Allah, saya berikan ya Allah, saya niatkan untuk semua yang berdiri di Arafah ini yang sedangkan mereka itu tidak engkau terima. فسمع منادي. Lalu dia mendengar sebuah suara. أتتكرم على من خلق الكرم؟ Wahai Hasan, apakah engkau merasa sok dermawan melawan kepada Zat yang Maha Dermawan? أما علمت بأنني غفرت لمن وقف بعرفة قبل أن أخلق عرفة ب2000 عام. Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku telah ampuni siapapun yang berdiri di Arafah ini atau menghadiri wukuf Arafah, telah aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya sebelum aku ciptakan Arafah ini sekitar 2000 tahun sebelum aku ciptakan Arafah. قال أهل العلم من أكبر الكبائر أن يقف الواقف بعرفة يوم عرفة ويظن أن الله لن يغفر له. Dan termasuk dosa besar adalah ketika seseorang wukuf di Arafah atau berdiri hadir di Arafah, dia merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا بالنسبة للحاج. Ini bagi orang yang berangkat haji. وأما بالنسبة لغير الحاج مثلنا، Adapun seperti kita yang saat ini tidak berangkat haji, لنا أعمال ترتبط بأهل عرفة. kita masih ada amalan-amalan yang dapat mengikatkan kita dengan penduduk Arafah, أعمال قلبية yaitu amalan batiniah وأعمال حسية. dan juga amalan yang zahir. أما الأعمال القلبية انكسار القلب والالتجاء لله تبارك وتعالى. Adapun secara batin untuk ikatkan kita supaya anugerahnya sama seperti yang ada di Arafah adalah ketika kita di hari Arafah dengan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ولمن وقف بعرفة في ذلك الموقف نحن نقف على أرض التوبة لله عز وجل. Kita menyamai penduduk Arafah dengan kita berdiri di tempat kita
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamai mereka ahli Arafah. ونكثر من حاجاتنا ودعائنا لله تبارك وتعالى. Dan kita banyak menyampaikan hajat kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: إن أدركنا أقواما يخبئون حاجاتهم ليوم عرفة فيدعون الله تعالى. Kata Imam Auza'i, saya mendapati para guru-guruku di masa yang terdahulu, mereka itu menyimpan hajat mereka, tidak mereka panjatkan, mereka semua kumpulkan dan mereka tuangkan hajat mereka semuanya pada hari Arafah. لأن يوم عرفة يوم يجاب فيه الدعاء. Karena di hari Arafah itu adalah hari dikabulkan doa. لهذا أنتم ترون المسلمين في بلاد أهل السنة والجماعة كإندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين وعندنا في العرب وغيرها في يوم عرفة يجتمع المسلمون في بلادهم، يجتمعون يذكرون الله يدعون الله تبارك وتعالى تشبها بالواقفين على جبل عرفة. Karena itu kita lihat kebanyakan negara di sebagian besar negara Islam seperti di Indonesia ini juga, mereka mengadakan Arafah kecil-kecilan pada hari Arafah itu, sama-sama berkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا عمل السلف. Ini adalah amalannya para salaf. قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: يجتمع مع المسلمين المؤمنين ويدعو الله تعالى من بعد العصر إلى غروب الشمس تشبها بالواقفين بعرفة. Karena itu biasanya pada hari Arafah meskipun tidak berhaji, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan kaum muslimin dari sore sampai maghrib sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelaraskan dirinya atau menyamakan dirinya meniru para ahli Arafah. ولم ينكر عليه أحد. Dan di masa itu tidak ada seorang pun yang mengingkari kegiatan beliau. بل كانوا يجتمعون معه الصحابة. Bahkan para sahabat pun juga ikut kumpul bersama beliau, sama-sama berdoa kepada Allah di hari Arafah itu. لا بد أن يكون لنا نصيبا في هذه الساعة من التشبه بأولئك المؤمنين الذين وفقهم الله للوقوف في جبل عرفة. Karena itu kita hendaknya juga meniru mereka ahli Arafah supaya kita bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka ahli Arafah. وكما يحث السلف على أن لا يدع المؤمن أذكارا معينة كأن يأتي المؤمن ب1000 من سورة الإخلاص في يوم عرفة حتى إلى غروب الشمس معه فيقرأ هذه 1000 من سورة الإخلاص. Kita hendaknya juga membaca beberapa zikir, di antaranya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali selama satu hari itu. Meskipun sudah nyampe malam Id, nggak apa-apa, diteruskan, nggak jadi masalah sampai sempurna 1000. وكذلك الإكثار من قول المؤمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan hendaknya kita juga memperbanyak bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu merupakan juga sabda Nabi SAW, sebaik-baik ucapan yang aku katakan dan juga para nabi sebelumku adalah kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir. Itu hendaknya dibaca juga pada hari Arafah, diperbanyak. إذا التهيؤ ليوم عرفة من هذه الليلة. Persiapan kita untuk ibadah di hari Arafah, persiapannya dimulai daripada malam ini بقيام الليل dengan bangun malam والنوم على هيئة السنة. dan kita mulai dengan cara tidur mengikuti sunnahnya Nabi SAW. وأن لا ينسى الإنسان نصيبه من الدعاء في آخر الليل. Dan hendaknya kita bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala والاستغفار. dan membaca istighfar ويتهيأ لصلاة الصبح في جماعة. dan bersiap untuk sholat subuh berjamaah. ثم إذا صلى الصبح من فجر يوم عرفة تجد المسلمين يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكبرون من فجر يوم عرفة. Dan biasanya setelah sholat subuh, kaum muslimin
pada membaca takbir setelah sholat subuh pada hari tanggal ke-9 itu di hari Arafah. ويستمر معه التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق. Dan berakhir takbirnya itu sampai hari terakhir pada hari tasyrik. هذا التكبير بعد كل فريضة. Dan ini takbir ini dilakukan setiap kali setelah sholat fardu. وبعد كل نافلة. Dan pada setiap kali sholat sunnah. حتى صلاة الجنازة. Meskipun setelah sholat jenazah يكبرون الله سبحانه وتعالى. disudahkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. فيكون وقتهم كله مرتبط بالتكبير. Maka waktu-waktu ini terikat untuk mengagungkan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. ليعلم الناس أن ما هناك شيء من مظاهر الدنيا أعظم من التكبير لله سبحانه وتعالى. Supaya orang itu juga sadar bahwasanya tidak ada yang lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih agung daripada takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وهكذا وقد عقد المؤمن نيته أن يصوم في يوم عرفة. Dan begitu juga hendaknya mulai dari malam ini seorang mulai berniat untuk puasa di hari Arafah. فإن نوى من الليل فصيامه صحيح. وإن قام الصباح ولم يأكل شيء ونوى فيجوز له أن ينوي قبل الزوال إلى الزوال إلى قبل الظهر يجوز له أن ينوي ويدخل في فضل الصائم. Kalaupun dia sudah niatnya dari malam ini, maka puasa keesokan harinya itu sah. Atau kalaupun tidak niat dari malam ini, misalkan habis subuh dia tidak makan, asal dia membaca niatnya, batas terakhirnya itu adalah sebelum zuhur, asal tidak kemasukan apapun ke dalam perutnya, maka dia hari itu dianggap sah puasa Arafahnya meskipun niatnya minimal batas terakhirnya sebelum zuhur. وهذا في أي صوم نفل ليس فرضا. Ini juga berlaku pada semua puasa sunnah. أما كما قال الفقهاء صوم الفرض كصوم رمضان أو النذر أو الكفارة يجب تبييت النية من الليل. Adapun puasa yang fardu seperti Ramadan, seperti puasa kafarah atau seperti puasa nazar itu harus diniati dari malam hari. قال صلى الله عليه وسلم من فضل يوم عرفة صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. Saya meminta kepada Allah kalau bagi orang yang berpuasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. سنة الماضية سنة مستقبلية. Yakni dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. قال أهل العلم أما قول صلى الله عليه وسلم وسنة مستقبلة في هذه بشارة. البشارة أنها تنذر بطول العمر لمن صام وسيطول الله سبحانه وتعالى عمره حتى يصوم السنة القادمة إن شاء الله. Adapun para ulama memaknai dia akan terampuni dosanya juga yang akan datang. Ini ada kabar gembira bahwasanya orang yang berpuasa di hari Arafah insya Allah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mendapati Arafah berikutnya hingga dia bisa berpuasa lagi. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يعدل ب1000 سنة. Ada sebuah riwayat yang juga mengatakan puasa di hari Arafah sama seperti orang berpuasa 1000 tahun. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن صيام يوم عرفة يعدل بصيام 10,000 سنة. Adapun dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, orang yang berpuasa di hari Arafah seperti pahalanya seperti orang berpuasa 10.000 tahun. Alhamdulillah, hada fadl min Allah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah anugerah Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki dan Allah memiliki anugerah yang terbesar. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anum 'alaihi wa fiqna ya ahlal khair wa 'inna 'alaihi. Ya Allah yang Engkau memberi taufik kepada orang yang baik, jadikanlah kami bisa melakukan kebaikan seperti orang-orang tersebut. Yaqulu ba'd as-salaf jarrabtu ad-du'a في يوم عرفة والله ما دعوت الله بشيء في يوم عرفة إلا جاءك فلك الصبح يحققه الله سبحانه وتعالى.
Demi Allah, kata salah seorang salaf, saya simpan doa dan saya fokuskan doanya itu pada hari Arafah. Semua hajat saya itu betul-betul terwujud seperti matahari terbit, nampak jelas di hadapan saya. كان الصالحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرتبون لهم تراتيب في يوم عرفة من الصدقات الخفية ومن العبادات ومن الأذكار فيجتهدون اجتهادا لم يجتهدوا في مثله قبلا. Bahkan para ulama solihin, mereka itu ada sedekah-sedekah secara rahasia pada malam Arafah, pada hari Arafah, dan ada bacaan-bacaan yang mereka tertibkan, yang mereka haturkan, dan mereka fokuskan di hari itu untuk ibadah, dan mereka tambahkan jumlah zikir-zikir mereka melebihi daripada hari-hari lainnya. والحاصل المؤمن لا يترك خيرا يستطيع أن يفعله في يوم عرفة إلا ويعمل. Minimal setiap kebaikan yang bisa engkau lakukan di hari Arafah ini, lakukanlah. Mau dari sholat sunnah, mau dari ibadah apapun, lakukanlah. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. Dikatakan, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sholat أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. Rukuklah dan sujudlah dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Dan lakukanlah semua kebaikan. وهكذا المؤمن عندما يعمل هذه الأعمال ينوي بها أولا تشبها بالذين وقفوا بذلك الموقف العظيم فإن من تشبه بقوم صار معهم وصار منهم. Kita melakukan daripada ibadah-ibadah yang ada di hari Arafah ini diniatkan untuk niru mereka yang ada di Arafah. Kumpul bersama mereka ahli Arafah. Ketika kita sudah meniru mereka, maka insya Allah apa yang Allah turunkan untuk mereka akan Allah turunkan juga kepada kita. الشيء الثاني يتعرض لنفحات الله كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. Dan kita juga menghadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap saat Tuhan-Tuhan kalian memiliki curahan-curahan rahmat, maka hendaknya kalian hadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن المؤمن عندما يتعرض ونقصد بالتعرض أن يعرف فضل المناسبة ووقت المناسبة ومتى يغتنمها فإن ذلك كله أمر أمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لا يضيع المؤمن أي فرصة تأتي إليه لكي يدخل في ميادين المغفرة من الله سبحانه وتعالى. Arti menghadap rahmatnya Allah ini, kita harus tahu dan sadar tentang waktu-waktu yang bersamaan dengan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita hadap itu waktu adalah kita hadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengagungan dalam hati kita, supaya kita tidak pernah ketinggalan sedikit pun untuk berburu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. قد رؤي سيدنا الحسن البصري رحمه الله في يوم عرفة مبتهلا إلى الله داعيا إلى الله تبارك وتعالى في حر الشمس وفي موقف عنده التراب والناس يدعون، ولكن الحسن البصري كان مستغرقا في الدعاء لله سبحانه وتعالى. Pernah ketika di Arafah terlihat Hasan al-Basri berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai badannya hampir tertutup oleh hembusan debu dan banyak debu pada dirinya. Tidak peduli, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tidak mempedulikan keadaan dirinya sama sekali. وكان ثوبه أو كان إحرامه مبتل بالعرق. Dan begitu juga badannya Hasan al-Basri ini terbasahi penuh dengan keringat. كان بعض الطلبة أشفق عليه. Ada sebagian orang yang daripada pengikut beliau itu merasa kasihan kepada beliau karena kepanasan.
وهو لم يشعر بذلك. Padahal beliau tidak merasakan kepanasan itu sama sekali. بعد مدة قام من محله. Setelah beberapa waktu yang lama beliau bangun dari tempatnya. يقول القائل أن إحرام الحسن البصري من شدة ابتلائه بالعرق لو أردت أن تعصره لخرج منه العرق. Sampai dikatakan baju ihramnya Hasan al-Basri ini kalau mau diperes karena banyaknya keringat yang keluar dan dia tidak peduli lagi, itu kalau diperes mungkin keluar ya, kayak cucian gitu. قالوا له يا هذه الحالات أما تشعر بالشمس أما تشعر بالحر؟ قال أنستني أو أنساني حر النار قال شمس الدنيا نار الآخرة أنستني قال حر الدنيا وشمس الدنيا. Ketika ditanya, apa engkau tidak kepanasan dengan cuaca yang suhunya sangat ekstrim panasnya? Apa engkau nggak kepanasan di bawah terik matahari seperti ini? Dibilang, saya lebih kepikiran bahkan lebih takut akan bahaya, akan panasnya api akhirat atau neraka di akhirat, sehingga aku melupakan yang namanya gak merasa daripada panasnya teriknya matahari, gak terasa sama sekali. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang terhindar dari panasnya matahari dan juga daripada panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas'alatul udhiyah biman أراد أن يضحي أن ينتبه من هذه الأضحية في تعظيمها لأنها شعيرة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Dan begitu juga ada beberapa poin yang penting bagi orang yang ingin berudhiyah atau menyembelih binatang kurban untuk hati-hati, karena ini termasuk adalah masalah pengagungan kita di dalam memberikan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. سنة لنا في هذه الأيام يوم بكرة كذلك إذا رأينا شيئا من الأنعام البقر الأغنام أن نكبر الله سبحانه وتعالى لأنها إشارة إلى تعظيم ما عظم الله جل جلاله وتعالى عظمته وهي قربان يعظم من الله سبحانه وتعالى. Kita pun kalau melewati tempat di situ ada orang jualan binatang kurban, hendaknya kita bertakbir. Kenapa? Karena itu merupakan syiar kita, merasa ini bukan sekedar kurban, tetapi terhubung untuk dikurbankan ini karena mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Idzan yadhkuruna Allah idza ra'aw hadhihi al-an'am. Dan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas yang kami rezekikan kepada mereka daripada bahimatul an'am, daripada binatang-binatang ternak. Dan ini semuanya adalah agar kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca takbir ini mengingatkan karena ini kurban adalah bukan karena kurbannya, tetapi jalan untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nudzakiruka dzalika bi mas'alatin muhimmah wa hiya mas'alat al-'id إذا صادفت يوم الجمعة كما نسمع من بعض من يثير هذه الفتاوى الغريبة ما إذا صادف العيد يوم الجمعة فتسقط الصلاة يوم الجمعة ويكتفي المسلمون بالعيد وهذا يخرج عن قواعد أهل العلم وما أفتى به أهل العلم. Dan begitu juga dikarenakan hari raya besok ini bersamaan dengan hari Jumat. Memang ada sebagian kita dengar ada fatwa aneh yang mengatakan ya apa kalau sudah sholat id gak perlu sholat Jumat. Nah, ini keputusan yang diambil ini, fatwa yang ini itu sudah keluar daripada prinsip prinsip para ulama. Shalatul Jum'ah fard wa shalatul Id sunnah. Fakaifa yusqut as-sunnah al-fard? Nah, sekarang pikirin aja. Sholat Jumat itu fardu wajib. Sholatul Id adalah sunnah. Masa sholatul Id yang sunnah bisa menggagalkan yang fardu? ومن يفعل هذا يترك الاحتياط في الدين، يترك الاحتياط في العبادة. الأولى أن يحتاط. كيف أنت؟ ثلاثة من الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك،
الإمام الشافعي يقولون أن الجمعة لا تسقط إذا صلى المؤمن العيد. واحد يأتي يقول ما قال الإمام أحمد بن حنبل قول واحد أن الصلاة تسقط إذا صلى المؤمن العيد. كيف هذا؟ أين الاحتياط في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ Kalau ada orang mau hati-hati, oh ya saya mau hati-hati makanya saya tidak sholat Jumat, ya salah. 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya mengatakan setelah sholatul Id kalau pas hari Jumat tetap wajib untuk sholat Jumat. Sedangkan itu hanya ada satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tidak wajib kalau sudah sholatul Id, tidak wajib untuk sholat Jumat. Maka kalau orang mau berhati-hati dalam masalah agama, 3 dibanding 1 kekuatan yang 3. وما قاله أهل العلم جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى العيد وصلى الجمعة. Pendapat 3 mazhab ini adalah dalilnya apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Nabi SAW sholatul Id pada hari Jumat dan juga di hari itu tidak meninggalkan sholat Jumat. إذا قال واحد لكني أنا تعبان لا أستطيع سأصلي صلاة العيد ثم أنام ولا أخرج لصلاة الجمعة، نقول له صلي الجمعة ولا تصلي العيد، مع أن العيد سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجمعة فرض فرضه الله سبحانه وتعالى. Kalau ada orang bilang, saya kalau sudah sholatul Id, saya nggak bisa lagi untuk sholatul Jum'ah karena saya capek, saya tidur, nanti saya takut ketiduran. Ya kita bilang aja, jangan sholatul Id, tidak usah sholatul Id, itu sholat Jumat aja yang lebih wajib. النبي صلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صلاة العيد ثم رجع إلى بيته ثم صلى الجمعة بالصحابة وخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم. Nabi keluar sholatul Id, terus pulang, setelah pulang dia juga sholat Jumat, sama kepada para sahabatnya Rasul SAW. لكن من يثير هذه الأقوال الآن إنما في الحقيقة يريد الفتنة بين المسلمين. Adapun munculnya pendapat seperti ini yang mengatakan habis sholatul Id nggak perlu sholatul Jum'ah, kalau sudah terhubung dengan sholatul Jumat, kalau sudah bertepatan dengan hari Jumat nggak perlu sholat Jumat lagi. Ini adanya orang mengatakan demikian adalah yang menginginkan perpecahan atau fitnah di tengah kaum muslimin. ما شاء الله. معنى هذا الدعاء العظيم بعد هذا الأذان الإعلام عن دخول الفريضة، والدعاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام والمقام المحمود قال درجة في الجنة أرجو أن أكون أنا صاحبها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita tadi telah dengarkan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Nah, kemudian di situ ada wa'athu maqaman mahmud. Maqaman mahmud ini adalah kedudukan yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti bakal jadi kedudukannya Rasulullah SAW. Nah, yang baca ini insya Allah akan digabungkan di satu tempat bersama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فمن طلبه لرسول الله وجبت شفاعة رسول الله له. Apa yang engkau mintakan kepada Allah untuk Sayyidina Rasul SAW, maka orang yang mendoakan ini akan mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasul SAW. فالمؤمن يهتم بهذا الدعاء ويهتم بالترديد مع المؤذن حين يؤذن. Hendaknya seorang mukmin itu perhatian dengan doa ini tadi. Begitu setelah setiap kali selesai adzan kita baca doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholati qa'imah dan seterusnya. Kenapa? Supaya nanti dia nyetor namanya kepada Nabi SAW dan dia dapat syafaatnya Sayyidina Rasulullah SAW. الحاصل جميع أحكام الشريعة عندما يعظمها الإنسان هذه حقيقة الدين. سئل الحبيب أحمد بن عمر بن صمير الإمام العالم ما هو الدين؟ عرف لنا الدين. قال الدين تعظيم الدين. عندما تعظم الدين تعظم الأذان، تعظم الصلاة، تعظم عرفة، تعظم الصوم، تعظم القرآن، هذا هو الدين، هذا هو المقصود بالدين.
Kita ini kalau misalkan ingin bagus dalam beragama harus mengagungkan apa yang diajarkan oleh agama. Ada orang bertanya kepada Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Suhaib, ditanya, apa sih agama itu? Apa agama itu? Kata beliau, agama itu adalah ta'zimuddin. Agama itu adalah mengagungkan ajarannya agama. Ada agama engkau hormati, sholat engkau agungkan, puasa engkau agungkan, baca ini engkau agungkan, apa saja yang berkaitan dengan agama engkau agungkan. Pengagunganmu kepada ajaran-ajaran agama itu berarti engkau adalah orang yang betul-betul beragama. وقد تكلمنا قلنا أن هذا الحكم لابد أن يكون معروفا. حكم الصلاة للعيد إذا اجتمعت مع صلاة الجمعة أن يؤدي المؤمن صلاة الجمعة فرضا واجبا على كل مكلف عاقل حر مقيم في بلاده. Wajib salat Jumat. Karena itu wajib orang itu harus tahu hukum salat Jumat. Jadi orang misalkan muslim dia mukallaf, akil baligh, ya kan? Kemudian dia mukim, dia orang yang merdeka, ya kan? Dan dia tidak ada udzur, artinya dia dalam kota, wajib bagi dia ini tadi untuk salat Jumat. ولم يخالف أحد هذا القول إلا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، ولكن أهل العلم قالوا أن الحديث الذي استدل به الإمام أحمد بن حنبل حديث ضعيف، والأصل هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلى الجمعة. Kalau kita melihat pendapat yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau idnya sama dengan hari Jumat, maka nggak perlu sholat Jumat, maka itu hadis yang dipakai adalah hadis yang lemah. Justru yang paling kuat adalah prakteknya Rasulullah SAW. Ketika di hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat, beliau sholatul Id dan beliau juga sholat Jumat. وتكلمنا كذلك عن الأضحية وما يختص بأمر الأضحية شيء أو أشياء من الأحكام الشرعية، ومنها أن يعلم الإنسان ما هي الأضحية التي يخرجها، هل يجوز أن يأكلها كلها، هل يتصدق بها، هل يجوز أن يبيع شيء منها. هناك أحكام تدور حول هذه الأضحية. Kalau membahas kita tentang kurban, kalau kita sudah berkurban, boleh nggak kita makan, ataukah harus dikeluarkan semuanya, ataukah bagaimana cara pembagiannya dan seterusnya seperti itu. Nah, أما بالنسبة لبيع شيء من الأضحية لا يجوز أبدا لأنها قربان إلى الله سبحانه وتعالى. Adapun menjual apapun dari binatang kurban tidak diperbolehkan sama sekali. Karena itu dia adalah ibarat ini binatang sudah disembelih adalah sudah kita persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dijual, kecuali kalau yang mendapatkan itu adalah dia orang yang miskin, maka itu baru boleh dijual kalau dia adalah orang miskin. مثلا واحد يذبح الأضحية ثم يعطي الرأس الذباح قيمة الذباح الذي ذبحها، هذا لا يجوز. Jangan sampai kita berikan untuk ongkos penyembelihan itu dengan kita kasih kepalanya kambing, kepalanya sapi, kayak ini buat bayaran, bisa. أو أنه يعطيه الجلد جلدها مقابل هذه الذباحة، لا تعطي الذباح إلا الأجرة، لكن يجوز أن تهبه إياه، يجوز، هو ملكك، تريد أن تعطيه الذباح أعطيه إياه ليس مقابل للذبح، وإنما أدي إياه أو ما شئت. Kita misalkan, wah ini kulitnya buat kamu saja sebagai biaya, mari mau sembelih pengen kulitnya sebagai bayaran, tidak bisa. Tukang sembelih mau kasih bayarannya sendiri, tapi kulitnya boleh kau hadiahkan kepadanya karena itu punya sendiri. لأن هذه الأضحية معظمة. Karena kedudukan udhiyah atau kurban ini sangat agung. فضلها كما قال صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم
فإنها على الصراط مطاياكم. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keagungan tentang udhiyah atau kurban ini, agungkanlah sembelihan kurban kalian karena itu akan menjadi kendaraan di atas sirat nanti. وستأتي يوم القيامة بأضلافها بشعورها يوم القيامة تشهد لمن ذبحها بالإيمان، تشهد له بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. Nanti hewan kurban ini akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan bulu-bulunya, dia dengan kuku-kukunya, bahkan dengan tanduknya, semuanya pada ngucapin, engkau kalau itu dijumlah semuanya dijumlah dengan menjadi ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala untukmu, dan juga akan bersaksi bahwasanya engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لو سأل المؤمن ما هو أفضل عمل يعمله يوم النحر، يوم عيد النحر، ما هو أفضل شيء بعد الصلاة؟ لكان الجواب هو الأضحية. Kalau ada orang yang bertanya apa sih amalan terbaik pada hari raya itu, hari raya Idul Adha, setelah sholat tidak ada lain kecuali menyembelih binatang kurban. قال صلى الله عليه وسلم وإن الدم لا يقع عند الله بمكان له قدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا الدم الذي يخرج من هذه الأضحية. Dikatakan darah yang menetes sebelum menyentuh bumi dia sudah ada nilainya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. ورقم الصحابة وقال أول ما نعمله في يومنا هذا، يقول الصحابة بعد صلاة الصبح نصلي الصبح ثم نصلي العيد ثم ننحر أو نذبح الأضاحي. هكذا رتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. Para sahabat itu mereka mengingatkan ketika hari raya, pertama kami sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah kemudian kami sholat Id, baru setelahnya itu adalah kami menyembelih binatang kurban. أما من ذبح قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم قدمه إلى أهله ليس أضحية. Adapun kalau sebelum sholat dilaksanakan sholat Id sebelum dilaksanakan kemudian disembelih, maka itu tidak menjadi kurban, justru ya sekedar sembelihan untuk keluarganya sendiri, makanan pribadi. يقول أهل العلم يجب على الإنسان أن يتصدق بشيء من الأضحية ولو قليل ولو حتى نصف كيلو، لا أن يتصدق بشيء من الأضحية. Kalau untuk kurban yang sunnah, kita wajib untuk mensedekahkan meskipun sedikit, katakan setengah kilo disedekahkan kepada setengah atau seperempat disedekahkan kepada fakir miskin, sisanya mau diambil sendiri tidak jadi masalah. ولكن الأفضل في ترتيب لحم الأضحية أن يقسم هذا اللحم إلى 3 أقسام، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه. Hendaknya yang paling afdol itu dibagi 3. Jadi sepertiga dimakan untuk dia dan keluarganya, ini yang udhiyah sunnah ya. Yang kedua sepertiga untuk disedekahkan, yang sepertiga lagi dihadiahkan. ويبقى وقت الأضحية إلى أن ينتهي آخر يوم من أيام التشريق. في هذه الأيام كلها يجوز للإنسان أن يضحي في أي وقت شاء، لكن يراعي المناسب للناس. فبعضهم يسأل هل أذبح في الليل؟ هل أذبح الصباح؟ الوقت الذي يناسب أن تعطي الناس اللحم ولا يتغير اذبح فيه. Kita pokoknya dikasih waktu dari pagi Idul Adha sampai menjelang maghrib tanggal 13. Itu batas waktunya. Ya orang mau lihat kapan yang paling pantas untuk menyembelihnya, ya tergantung keadaan. Kiranya yang dagingnya tidak akan membusuk, ya kan? Mau disembelih pagi, apa mau disembelih siang atau malam, ya terserah. Yang mana kira-kiranya masyarakatnya itu tadi bisa menerimanya. ويسأل بعضهم هل يجوز أن أجمع ما بين الأضحية والعقيقة نفسها شيء واحد؟ عندنا الشافعية لا يجوز، ولكن الحنفية يرون أن ذلك يجوز، ولكن الإمام الشافعي مذهبه يرى أن الأضحية لا تجتمع مع العقيقة، الأضحية لها ترتيب والعقيقة لحمها له ترتيب. Ada perbedaan pendapat. Boleh nggak satu binatang kurban ini saya niatkan kurban sama untuk akikoh? Nah, di dalam mazhab Syafi'i sendiri pendapat terkuat mengatakan nggak bisa. Sebab kurban sendiri, akikoh sendiri. Meskipun ada pendapat lainnya di dalam
Mazhab Syafi'i sendiri juga ada yang mengatakan membolehkan. Ada juga pendapat di mazhab Abu Hanifah dan bisa kita pakai adalah cukup satu kurban untuk dua niat, ya, untuk udhiyah dan juga untuk akikah. Nasallallahu an yufaqqihna insyaallah fi din wa 'allimna at-ta'wil yadina ila sawa'is sabil. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ta'wil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan.